अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम नाज़रीन सामिईन बखैर व आफियत होंगे। आज का जो हमारा सबक है वो सैक़ूल का सिपारा और आयत जो है हमारी 206 से है। तो 206 से हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। दुनिया के लिहाज से भी फ़ायदा होगा और आखिरत के लिहाज से भी फ़ायदा होगा। जहाँ हम इतना वक़्त देते हैं तो वहाँ हम 10-11 मिनट तो दे ही सकते हैं कुरान सीखने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नाज़रीन इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। आज का जो हमारा सबक है, वक़्त ज़ाय किए बगैर सबक की तरफ आते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. यहाँ तक हमारा जो रुकू है वो मुकम्मल हुआ। इस सबक को हम एक बार शुरू से देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पूरा रुकू है ना, इस रुकू को हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। फायदा ही होगा इंशाअल्लाह ताला, नुकसान नहीं होगा। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل
والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم.